A negligence and carelessness by electricity department can cause several lives in danger at fish market पणजी. नमस्कार येवकार. सध्या आमी आसा पणजे नुस्त्या बाजारांत आनी आमच्या नजरे समोर दिसण्याक येता ती नव्यान उबारलेली मटन विक्री दुकानां. एका लायनीन ही 6 दुकानां सरकारान ह्या विक्रेत्यांक पुराय मेटल स्ट्रक्चर विथ मेटल शीट्स वेल्डिंग करून तयार केल्ली आसा. तशेंच कांय दिसां पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हांकां रितसर लायट कनेक्शन दिलां. प्रत्येक दुकानाक वेगळो वेगळो मिटर सुद्दां बसयला. आतां तुमीच पळयात, ह्यो लायव्ह जिवंत वायरी ज्यो उगड्या सांडल्यात ताका जर कोणा एका हुंदरान चावल्यो जाल्यार ह्या सगळ्या दुकानांत तशेंच चलोन वचपी लोकांच्या जिविताक धोको निर्माण जावं येता. तेन्ना वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत खात्यान हाचेर विचारपूर्वक हांगासर इन्स्पेक्शन करून फावो ते सेफ्टी मेजर्स लागू करच्यो हीच एक कळकळीची विनवणी. देव बरें करूं.